टेम्पुरा मत नहीं जाऊँगी एठी साइन करूँगी सेठी साइन करूँगी मुझे बाबा एगुड़ा कहीं करूच ना जगन्नाथ मंदिर हम पूरा आपड़ बड़ा बड़ मेम्बर गोटे रे आपणकर पुओ जाइए जोई जाइए ये स्वामी जाइए आपण शीघ्र ये करंतु पूजा पूजा करंतु भाईंकर आ बाबा मृत्युर मानसिक ये तांकर फायदा उठेकी से कौन कर वास्तु दोष दिशे प्लस प्लस मोर मृत्यु हो बोली डर तो सहीटा जे डरी सी सबू जगार जमी कागज बैंक कागज सबू नहीं हैंड ओवर कर देती वास्तु सृजन हम बोलिकी समाज रे अनेक प्रकार फ्राउड कथा आप शुणी और जानी किंतु लैंड फाउंड कथा केबे शुणी कि बालेश्वर गोपाल गाँव जड़े महिला लैंड फाउंड शिकार होती केमिति भाव से लैंड फाउंड शिकार हेले से नहीं सहित कथा बा से महिला आम सहित जोड़ी प्रथम तो बाबा मुझे पुओ चलीगला स्वामी चलीगले मु कौन करी घर चली जाऊली ताला जाइकी जीवा बेल को सबुदिन एमतीका काली मंदिर झाड़ेश्वर मंदिर एमतीका हुए फेरिकी घर को आसे आस्ते आस्ते तापर दिने गोटे भद लोक किए देखले मुझे जापारे ना है त्रयनाथ बाग सी मत सबुदिन घर को डाकती मुझे घर को जीवाई मो इच्छुक नुहे तेबे भी मौसी मौसी चलतु आम घर को जीवे आम घर टे बसले आपन को भल लगे मु कहली ना ना मत कहीं भल लगे तेबे भी जबरदस्ती सेठी नहीं कि गले मौसी मु आगु ये जानी आपण को केबे देखी गेट पाखे केते थर मुझे मुझे को चिन्हेनी मु जाने कि करेनी ना आसतु आम घर को बसबे टिके बसले भल लगे सब कथा शुणिला बड़ पुओ चली जाइए स्वामी चली जाइए आउ सान पुओ अच्छी से चौक रे दाग टाणिकी सब कले जे कले ना वास्तु दोष अच्छी आपण को सान पुओ यारी भितर किसी ना कि गोटे हो पारे मुझे कांदिली बसिकी मुझे भगवान मु किस केमितिका एकुटिया रही किस करी मत आगु उठे नियम नहीं मने मने ये सब कथा कहूँ कांदुची कल मौसी मौसी आप कांदुंट कहीं आपण यज्ञ हम पूजा हम जगन्नाथ मंदिर हम आपन शांति रे बसिकी देखिए देकी मत कहले आप 40,000 टंका दे तो हम आपन को 40,000 टंका दिंतु देले यज्ञ फज्ञ हम सबू जाड़े टेम्पुरा मत नहीं जाऊँगी एठी साइन करूँगी सेठी साइन करूँगी मुझे बाबा एगुड़ा कहीं करूच ना जगन्नाथ मंदिर हम पूरा आपड़ बड़ा बड़ मेम्बर गोटे रे आपणकर पुओ जाइए जोई जाइए ये स्वामी जाइए आपण शीघ्र ये करंतु पूजा पूजा करंतु पूजा न कले वास्तु दोष कटबनी पूजा कला 40,000 टंका देली 40,000 टंका देला परे पूजा कला 2 मास 3 मास गला कागज पत्र आउ देबाकू ना नहीं मु कहली मो कागज गुड़ा दियो सब एटीएम कार्ड बैंक रो बही सब दियो सेठू बाध्य होकर आज मो घर जिमिनी ये बसबी जिते पर्यंत कागज न देव सेठू कागज गुड़ाक सब छाटी छुटाकी तले पकईदे उपरू छाटिकी आउ सब कथा को कथा मत जहाँ कहले मुझे पार्टी धरी पारिनी आउ मत मारिले तांकर झील आ बो आसिकी मते बहुत पिटिले मो चुटी धरिकी टाणिले टाणी टुणाकी मते मारिकी धक्का मारिकी पकईदेले मु संगे संग मते ज्वर आसीगला मु डॉक्टर पाखु गली डॉक्टर कहला आंठू हाड़ उच्चा नीचा हो जाइए आउ चली पारे आपड़ ये घर भितर जहाँ चलिए उच्चारे उठी पारे बहुत ज्वर हाँ तापर तो आसी कांदुची घरे शुईची औषध फौषध आनीदेला पुओ खाइली खाइकी तो शुईची तापरे म्यूनिसिपालिटी टैक्स देते गला म्यूनिसिपालिटी टैक्स देके आसला तापरे मु कहली खजना देके आ खजना देते जीवा बेलू माँ तुम ना नहीं मुझा मो ना नहीं कहीं मो कागज मो पत्र मो ना नहीं ना से चंद्रशेखर दास अच्छी मुझे तो मु चिन्हेनी दिने बाग घरे देखी आउ तो मुझे जाने चिन्हेनी कि करेनी बास यही तो है सब शुणिकी दौड़ा दौड़ी करुचंती बहुत मन की करिचंती खटिले मन की बहुत आपण सहित जो मॉर्निंग वॉक देखा हवा कथा कहते प्रथमे प्रथमे मॉर्निंग वॉक देखा सहित हुए ना अन्य कोटी देखा ना ना मॉर्निंग वॉक देखा
ମୁଁ ତ ସକାଳେ ଚାଲିଯିବି ଏମାନେ ସବୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ମୁଁ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ମାନେ କିସ ସେଇ 8:30 9ଟା ବାଜିଯାଏ। ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରେ ଯାଇକି କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଯାଏ, କେତେବେଳେ ଝାଡ଼େଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଯାଏ, ଏମିତିକା ଯାଏ ଆଉ ବାବା। ଆଉ କ'ଣ କୋଉଠି ପ୍ରଥମେ କୋଉଠି ଦେଖା ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କ ସହିତ? ସେଇ ତାଙ୍କରି ଘର ସାମ୍ନାରେ ଚାହା ଦୋକାନ ଫା ଦୋକାନ ସବୁ ଅଛି, ସେଇଠି ସେ ଦେଖା ହେଲା। ସବୁଦିନ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତି ମାଉସୀ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି। କାନ୍ଦି ପକାଏ, କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ନାହିଁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନାହିଁ, କେହି ନାହିଁ, ମୁଁ କ'ଣ ଇଏ କରିବି ନା ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ। ମୁଁ କହିନି ନା ନା ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ମୁଁ ମନ୍ଦିରରୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିକି ଘରକୁ ଯିବି, ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଦିନେ ତ ଆଉ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ। ଯିବାବେଳୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇସବୁ କଥା ସବୁ ପଚାରି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥାଏ, କହିଲେ ନା ନା କାନ୍ଦନ୍ତୁନି, ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତ ଚକ୍ରେ ଦାଗା ଦାଗି କ'ଣ କଲେ, କ'ଣ କରିକିରି ତାପରେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ବାବା କାଲି ଆସିବ, ଆପଣ ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଆସନ୍ତୁ। ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ଯିବା ପରେ ସେ ଚକ୍ ଦେଇକି ଦାଗା ଦାଗି କରିକି କହିଲେ ଆପଣ ଘରେ ଯେତିକି କାଗଜ ଅଛି ସବୁ ନେଇ ଆସିବେ, ଆଉ ଘରେ କେହି ଯେମିତିକା ଜାଣିବନି ଯେ ଆପଣ କାଗଜପତ୍ର ସବୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି କୁଆଡ଼େ। ମୁଁ ଯେ ହଁ ପୁଅ ଥାଏ, ଝିଅ ଥାଏ, ଜଇଁ ଥାଏ, କାହାକୁ କିଛି ଜଣେଇବିନି। କହିଲା ନା ନା କାହାକୁ ଜଣେଇବେନି, ଜଣେଇଲେ ସବୁ ବିଫଳ ଯିବ। ସେଇଠୁ ତ କାଗଜପତ୍ର ନେଇକି ଯାଇଛି, ବାସ୍ ଏଇ ତ ହେଇ କଥା। ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ବଡ଼ ପୁଅ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ଯାଉଥିଲେ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ସେଇ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହୁଏ ଏବଂ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଦୁଃଖ କଥା କହିବା ପରେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦିଓ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହୋଇଥିଲା, ପରେ ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ନିଜ ଯେଉଁ ରହିଛି ଜମିର କାଗଜପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ এই କାଗଜପତ୍ରକୁ ନେଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କୁ କାଗଜପତ୍ର ଦେଇନଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଯେତେବେଳେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବୁଝିଲେ ସେ ଜମି କାଗଜପତ୍ର ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନଥିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ପୁରା ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ମହିଳାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। କେମିତି ପୁରା ଘଟଣା ଥିଲା? एक्चुअली एटा ହେଇଛି ସେ ଯେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ କି ମନ୍ଦିର ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତ୍ରାଇନାଥ ବାଗ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇଛି। ସିଏ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଯେ ଭାଇଙ୍କର ଆଉ ବାବାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ମାନସିକ ଇଏ ତାଙ୍କର ଫାଇଦା ଉଠେଇକି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ତାଙ୍କୁ ଦିଶେଇଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯିବ ବୋଲିକି ତାଙ୍କୁ ଡରେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ଯେ ଡରିଛନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ ଜାଗାର ଜମି କାଗଜ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାଗଜ ସବୁ ନେଇକି ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର ତାଙ୍କୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବାସ୍ତୁ ସୂଜନ ହେବ ବୋଲିକି। ତ ସେଇଟାର ଫାଇଦା ଉଠେଇକି କ'ଣ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦାସ ଜଣେ ନାମକ ବାବା ଯେ ତାନ୍ତ୍ରିକ କାଳିସା ଇଏ ଅଛି, ସିଏ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ସବୁ ଏଣ୍ଟାର ଆପଣଙ୍କ ରହିବା ପ୍ଲସ୍ ଆମ ଚାଷ ଜମି ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ହେଇଯାଇଛି। କେବଳ ଜମି କାଗଜପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ନା ଅନ୍ୟ କିଛି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ? ବ୍ୟାଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ବି ଦିଆହେଇଥିଲା, ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ବି ସେ ଫିକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ଏକା ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଚେକ୍ ୱିଥଡ୍ର କରିଛନ୍ତି ତ୍ରାଇନାଥ ବାଗଙ୍କ ନାଁରେ। ଜମି ନାଁଟା ଖାଲି ହେଇଛି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦାସଙ୍କ ନାଁରେ ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଯେ ଠକାମିର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି? ନା ଆମେ ବିକିଛେ ନା କିଛି କରିଛେ, ନା ହିଁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭବାନୀ ସେନର ନାଁର ଥିଲା, ତ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ତ ଅବଭିୟସଲି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବିକିନୁ କିଛି କରିନୁ, ତ ଠକାମିର ହିଁ ଶିକାର ହେଇଛୁ ଏ ଜିନିଷ। ସେ ଲୋକ କିଏ, କାହା ନାଁକୁ ଯାଇଛି? ଏଇଟା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦାସ ଜଣେ ଜିଜିପି କଲୋନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଇଏରେ ଆପଣଙ୍କ ଯାଇଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସମାଧି ପୂଜକ ଜଣେ, ତାଙ୍କର ବାଇ ପ୍ରଫେସନ୍, ତ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ ହେଇଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର। ପରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏସ୍ପିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୋର୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର କେସ୍ ଫାଇଲ୍ ବି କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି, କେତେ ଦିନ ଯେଉଁ ନ୍ୟାୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମର ରହିଛି, କେତେ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁଛି ଏବଂ ଏ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ବେରା, ପ୍ରତିଦିନ ଟିଭି।